Pengadilan Jerman pada hari Rabu menghukum seorang pengkhotbah Irak lebih dari 10 tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah karena mengambil bagian dalam perencanaan serangan di Jerman dan mengumpulkan dana dan pejuang untuk kelompok militan negara Islam. Jaksa menuduh pengkhotbah berusia 40 tahun yang diidentifikasi sebagai Ahmad Abdul Aziz Abdullah. Dalam dokumen pengadilan, ia dituduh telah merekrut setidaknya 7 orang yang akhirnya melakukan perjalanan ke Timur Tengah di mana mereka berjuang bersama ISIS. 2 dari orang yang dia rekrut diyakini telah membunuh lebih dari 150 tentara Irak dalam aksi bom bunuh diri. Pengadilan Regional Tinggi di Kota Utara Shellem menghukumnya 10,5 tahun penjara, sementara 3 anggota jaringan Islam yang didirikan dijatuhi hukuman penjara mulai dari 4 hingga 8 tahun. Tersangka utama yang dikenal dengan nama panggilan Abu Wallah yang dalam bahasa Arab berarti Bapak Kesetiaan, dan 3 orang lainnya ditangkap pada November 2016 dalam penggerebekan di negara bagian Lower Saxony dan North Rhine-Westphalia. Abu Wallah war der Vertreter des Islamischen Staates in Deutschland. Hiervon ist der Senat nach einer sehr aufwendigen 40-monatigen Beweisaufnahme überzeugt. Nach 245 Verhandlungstagen, nach der Vernehmung von rund 120 Zeugen und Sachverständigen. Abu Wallah war in der salafistischen Szene als die führende Autorität bekannt. Er und die anderen Angeklagten haben junge Männer theologisch und ideologisch auf Einsätze für den Islamischen Staat vorbereitet. Sie haben weiter Kontakte zu Schleusern vermittelt, Reiserouten geplant und den Männern Geld für die Ausreise gegeben. Abu Wallah hat teilweise seine Einflüsse innerhalb der Terrororganisation genutzt, um den Männern eine bestimmte Stellung dort zu verschaffen. Abu Wallah duduk dengan tenang di mimbar pengadilan dengan mengenakan kaos abu-abu berkerudung, t-shirt putih dan masker wajah yang menutupi bagian jenggot hitam panjangnya saat dia menunggu putusan dan pemeriksaan di balik bilik kaca. Para terdakwa telah memilih untuk diam selama persidangan dan tidak mengajukan permohonan. Das Gericht hat Abu Wallah insbesondere wegen Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 10 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Die anderen Angeklagten wurden zu Freiheitsstrafen von 8 Jahren, von 6 Jahren und 6 Monaten sowie von 4 Jahren und 2 Wochen verurteilt. Das Urteil kann noch vor dem Bundesgerichtshof überprüft werden. Zum Eingang der Urteilsbegründung hat der Vorsitzende Richter seinen Wunsch ausgedrückt, dass dieses Verfahren und dieses Urteil dazu dienen mögen, das friedliche Zusammenleben von Menschen aller Religionen und aller Weltanschauungen zu sichern. ISIS yang awalnya merupakan cabang dari Al-Qaeda menguasai sebagian besar Irak dan Suriah dari tahun 2014 dan memperlakukan aturan garis keras dengan pemenggalan kepala publik dan serangan oleh pendukung di luar negeri. ISIS dikalahkan oleh koalisi militer pimpinan Amerika Serikat pada 2019 yang merebut wilayah terakhir kelompok itu di Suriah. Jaksa mengatakan orang-orang itu telah mengadakan pelajaran agama di mana calon-calon diberi materi Islam radikal. Jaksa mengatakan orang-orang itu telah mengadakan pelajaran agama di mana calon-calon diberi materi Islam radikal. Jaksa yakin bahwa Abu Wallah berkhotbah di Masjid Fusilat di Berlin yang dihadiri oleh pencari suaka yang gagal yang menewaskan 12 orang di pasar Natal di ibu kota Jerman tahun lalu. Dari Berlin, Jerman, kontributor Nusantara TV melaporkan.